Aga sabakna, mega rupanna Pak. Antara lain karena dek nasi poji sempajangnya. Alena mi poji sempajangnya dek na poji rialena rotoma sempajangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha al-azim wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, para unsur pemerintah yang saya muliakan, para inisiator safari dakwah yang saya hormati, para jamaah yang saya cintai, sebuah hadis yang sudah sangat terkenal, riwayat Bukhari, betul nama kedai nigi tahu mak jenek na pakasi-kasi ni jenek na apallo masih dia untuk masam pajang si senak ka ajena si semenre pangka narsesena pung Allah Ta'ala tak dan nak dosana katopi malaikat si matamil lo doang ni ribat tu masam pajana. Bahkan ditambah wala yazalu fi salatin man tadaras salah si pungangkanamu pa tudatudan ri masigi tajang ni sampajan rimundri tatai reke masampajan matar jadi di manang ke tudatudan makukwe tudam ni maring kalinga nialan ni apalang pada Thomas sampajangnya mataru-taru di kusijangi tajangnya kue sampajangi saya si jatoki dicatat sebagai Thomas sampajang mataru-taru. Apalagi salat jamaah hari pelada di tengkalinga palana. Isi tongat-tongan apa ibu? Ia tu tahu angkai masih po ribolana ngacawe angka masih di kampung na dek na lemah berjam masih si tongat-tongan na itu tahu to makka solang to makka jajak na saba sisang imat berjam ari masih ka 20 pipitu masempaja ribolata laleta megamu piapalan na isisangnya terima kasih. Jadi berarti kokoki bolata mas sempajang leleta 20 nang apalah sempajang ya biang. Sayang dek narita palan. Kung kakaluku kue kampotai kolin na sisak busit di kaluku. Tapang kata podangi makada alin na kalukuri pare-pare 20 pitu sabu cidi. Kira-kira ko dek gagaw to yola tiwi kalukuri la pare-pare kalaman na ilempa. Bukan man higana labina. Hadirin yang terhormat, alangkah banyaknya pahala yang kita dapat. Yang hadir di sini dalam safari dakwah ini banyak datang dari jauh. Kesiaga jauh ke anak palatuk kue. Mungkin ada dari Sidrap. Kesiaga macam ni bang motonar, bang motorokna. Apalagi pelak mega itawe mas sempaja mak berjama pelak mega tu ya palanna. Mega palanna tau dua mas sempajang nanya tu lelena. Mega palanna total lu na ya tahu dua. Mega palanna to berjamaah apa si bawa na ya total lu. Alhamdulillah di sini kita ratusan. Hadirin yang terhormat, pertanyaannya
aga palek sabakna na makutumu patawe pegau deceng, makutumu patawe loma berjama, angkalalo makutu masempajang, ia kok kumi bolanang kana tirekeng de memoto aga na sempajang, aga sabakna mega rupanna pa, antara lain karena de nasi poji sempajangnya. Alena mi poji sempajangnya dek na poji rialena rotoma sempajangnya. Masaba maksud samemat tu, koi di mi poji tawe, na alena tawe roi poji dek na poji ki apa? Koi di mi poji na alena dek na poji ki, wadi ki na kacubuang. Ya poji koi poji na poji toki na wah na tajak ki satu kuparaloi. Ia na melo sapa ye aga cara nawat diki na poji sempajangnya aja na idi mi poji hadirin yang terhormat aga sabakna dek na poji ki sempajangnya sabakna dek na makanja bateta piarai kira-kira ribolata padang kamanu tapiara ang kamanu dek na melo deppe kuma deppe ki lari ang kato manu ta napa kinatiro na lari mak deppe ang kato lari salaiki aga sabana yero lari salaiki de na mapiara yero lari mak deppe ridi mapiara pada manu gata napa kinatiro tu na piri-piri na tarori pa mapiara lada masalahnya sekarang pekko bate pihara sempajangin na poji ki. Pertama, kumel ke masempajang, talai yaro ding ganggu ki pakaliali ki. Ya ko masema ki, loki dia jolo. Ya ko melanda ki jamba loki jolo jambang. Aja ta perang. Karena ganggu kita tidak terlehusu dalam salat. Kalau kata masempajan na paramnya terganggu itu. Yang kedua, tapiare wattuna sempajata. Tausahakan ni pamulan na wattue tanroi masempajang. Sebab dek na pada kepalan na pamulan na wattue si bawa capak na. Aja na melo pitama sarat ta sempajang loro. Aja na melo pi magharibi nampaki masumpajang asar. Memang engkau sempajang makanjak matoku mundur pada na sempajang saya. Wadi saya tunda-tunda. Dua yang ketiga, tapakan jadi bate tak jamai ro sempajangnya. Aja ni perri-perri kerjakan dengan tenang. Pura topi na pura. De talolong ngicanin na sempajangnya. Narikotu tama sempajat toleng karya tita melo sita selesai. Melo masih tak pura. Pura topi na pura. Nasaba itu sempajangnya setiap gerakannya ada namanya tumanina. As-sawsawang. Tegasnya istirahat. Setiap gerakan ada istirahat. Contohnya, potong rokok. Allahu Akbar. Tanapi istirahat, pinapi baca. Subhana Rabbil Azim. Wa bihamdi. Wadik ketellu. Wadik kelima. Wadik kepitu. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa kaham. Maka anjak pita tetap tanapi baca. Baca-bacana. Jadi dek nasa sempajangin narikong kata mas sempaja dek gaga istirahat na dek gatu maknina. Umpamanya Allahu Akbar sami Allahu liman hamida Allah. Dek nang kana lepang. Ya ro lepan na istirahat cinampa ya coba darah ya naro balana.
Ia coba pangimpang ya naruh tepo na pitaun na. Kung kapangimpa dega ka tepo na, dega pitaun na, ang kamupa kabale ng monro. Ang katwa desa ng wita. Asu an nasir sirkatan alladhi yasriqu salatahu. Naya panga ka na majaya bati na mapanga. Yan narito tau pilalongi sampajan na. Maka ditahu suruh na Allah Ta'ala pekku cara nang katau pilalo sampajan na nakada. Ya sangi pangasampajan. De na suku rokok na. De na suku sujud na. Capuak-puak ni. Seterusnya kumelok ki kumakacua sampajan ngeridit. Tapa kesing bati tamewe ada pung Allah Ta'ala lalas sampajan. Nasabay itu sampajangnya alat pakakas anak laki pung Allah Ta'ala untuk ipake sifat bicara si bawalena. Pakasing-kasing batita may ada pung Allah Ta'ala lalang sampajang. Ia ko pura kisuju napatuda cinampak palawangan na dua suju agi podangi pung Allah Ta'ala. Rabbi ghfirli warhamni wajiburni wahadini wa'afini wa'afuani. Puang dampak-dampak ke puang masih kak puang tapataraka kak puang tajallora kak lalam madeceng puang tapak kedalai ke kak puang tapadisi kak puang maafkan atas salah kak puang. Tapi kui baca repai, tentu kurang sopan namanya. Nabi tak kena baca Fatihah na tepat-tepat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Kena baca Nabi tak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puang iding po kasiwangi po. Idi tomi po ang ramarilaw. Ya panapattaro inabita bacana nariko pada nasaddik kong kanapapibali puler puang makada ya tu milawe walano tu. Ihdinas siratal mustaqim puang tajallora kakasi ilalam malampu siratal ladina an'amta alaihim yaro tajallora ka puang lalanna tau purai tapi nyamangin wala dalin ajak na yer tajallor kapong lalan na tu pusai tapi mega tama sampajang kuna baca Fatihah nasi semi manyawa na latu capak na majarum masina timunna maga ta seddik ko ngkato men rebolata kada tubu kada angka perlu kuri sama lo kan paboti baja me kamin rekacata malato kamin rambalat alato kasin ruta alato kambalat alato kacang alato kapagero alato mel ko pabi baja kira-kira ganapa pun bulan tahu jangan miaka apa sopan-sopan sedikit kung Allah Ta'ala tu ada akan jaki berarti suruh bicara. Na kung Allah Ta'ala ni wada na majarum masina timun. Jadi pakasi-kasi bateta may ada kung Allah Ta'ala. Supaya napoji ki sampajata. Nasabab kung napoji ni sampajata, nataddo ki tu kumatinro ki, nataddo ki pa kumatinro ki. Naparingar ki ko talupay. Nasabab napoji ni. Yang kelima, resep na ya. Kumelok kinapuji sampajangin tataroy malisa sampajata. Nasaba iya tu sampajangin pada matoyase. Ang kase kapa, ang kase malisa. Ase matosan no, tapi makapan. Itataroy malisa. Agalisa na sampajangin. Kumelok kimisang lisa na sampajangin. Tahu tanai pun naik sempajang.
Niga pun na sempajang, pung Allah Ta'ala pun na itu sempajangnya. Na nakiringat ki, untuk ipakai si sompus si bawalena. Pekko carai tanai pung Allah Ta'ala. Tanai korangnya. Sabay na to korangnya, papebalin na, pakutanaga man. Naga na pau korangnya ditujun na lisa na sempajangnya. Maka di pung Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata li dzikri. Tatongang sempajangin mupake maringarra lauria. Jajisa na sempajangin pa paringarrang. Siagi lampe na itana paringarrat talori pong Allah Ta'ala lala sempaya si kwado tulisana. Ya kuya mi tengarrang ipong Allah Ta'ala rutut tamakada Allahu Akbar. Ya to mi tumalisa. Ya sisa makapamanan. Hadirin yang terhormat. Kata makada. Dia gina ruli ustaz. Payu kupur ki takabir Allah ang kamanin magtodo jama-jamangnya. Maku memang. Tapi gampang mo tu na kata nistir na tu. Ya ko tasad ding le ko nilo benrang paling susilo tangana. Pa itu ko tetitay silalo na amo turakan na matu lupa itu kada siaga niro. Iko tasad ding le ko paling susi. Makumematong itu dikasih rule. Dek na pada sahabat na Nabi Tamayro Riolo. Na sahabat yoro tapak na rodek na pada ini. Waktu na Sayyidina Ali kembali dari pertempuran. Kapiluru mondor biti na. Boroni. Melo i sasay ide na ulit. Ikarawe lagi na tenre-tenre na tarpad dia. Maka dita waya, abala apa tu ko ponggawai ade na masuk iro piluru iro. Wading tu lumpu matu jejinna. Maka dai Sayyidina Ali aja na maruka. Tajak bani masumpaja pak melo malai. Itu na jaga ini. Waktu na masumpaja Allahu Akbar. Dek nang kanalese paringaran na pong Allah Ta'ala si matajarong. Lawan ito sese biti na tabunci daray lolonar masu. Dek nang kanakida. Pura na beresal na napta. Oy, umpadiri ki apa? Napa narasaka pa di? Nasaba lepak ni paringaran na pong Allah Ta'ala. Patu ni hubungan na si bawapong. Rule gay di makpar. Aja mo anak kuaro. Jampa makkuaro. Namu lagi ni bampa sama lele ke tempat sempajang. Dampa kiri bampa kiri kanan. Di tatare malisa sempajat tapa. Nasaba mu padamu irakan na tu sempajang makapai si bawa malisa. Jirogi ikode na malisa pada padamu zaman na. Saya pernah ditanya oleh seorang camat kepada Pak Ustaz. Agay jauh kang sempajangnya no migala ada apalan na ada ko gampang ni pak tapa megay paringarat dari pong Allah Ta'ala waktu sempajat tapa makka daru camaya kek cara na yang ngarap pong Allah Ta'ala na di nang kanarita de iya usa mengarang gay ko di nang kawitay dakwa ya situ. Aku pakai macam mana? Kutanai ki jauh lah nak karpet ko. Ada kak makukai di pacama tu ki gadega. Nakar tu kak sah. Ada ku magi ta sengalita tu an keren kanyawaku. Ada ku manasang karena manasa. Ada biasa ni rotai tanyawata. Kadai de. Jadi kumak ka engarang nyawamu pak camak pekoi. Kado yodi. Kona suruh kita mengarang nyawata. Wad dengar tapi dari sepawi. Tapi angkai pahang. Sebab dek na yamanan na gaga angkai. Wad di mana na itamata. Makukuha panakan nakikipas to.
Nakan naki angin. Manasang kangit to? Manasang. Tay tagangingir. Angingnya lagi. Nakan na ni nadik mo patay ta. Itu pak kita pak. Itulah panca indera yang paling lemah. Dia catataku ya. Witamu aku macawe. Ya aku mabelai kabur. Mabela lada ita desisang. Liwa cawe na taditoy. Yan na ito, dega katami tayo belle na pa, macaw sana belle. Biasa tahu ipitapi belle na napanalay. May de malay na sidapi matamut eh. Melo ni para barale belle na nade panalay, pa di naitay. Naya pong Allah Ta'ala, labi macawe illa ridi naya belle ita. Itu. Ini yang terhormat. Jadi tataroi malisa sampajata. Sino to malabit. Jadi pertama nasabari tawe na makaru sampajang karena dek nasipoji sampajan. Jadi makukwe tausahakan ni pekko carana nasipoji ki sampajata. Napoji ki na napoji tokki supaya nataddo ki kumatin roki naparengarai ki narekotak kalupa ki. Satu. Yang kedua, nasabari to nama kutub piga udecing adalah lantaran hawa nafsu. Itu nafsu Pak yang suka malas-malas. Dan oleh merajingi to nyamang minasapa. Niro nafsu madari to pahera-hera. Nah, so biasa engkau tahu set diambok set dindo nak kedua na padahal sipana. Engkau set diwe lada pagatunduk di parentana pung Allah Ta'ala. Lesok masigi tunduk di parentana pung Allah Ta'ala. Tunduk di tomatuan nama PDC ridua itu pajajian. Kanjak pagasipana. Engkau tahu para nena we ja pagasipana. Tiada tu mas sempaja kalau situi pak balet tui, pak bali tui. Pekko carana ro naci di ma pabarre na pulei. Ma bicara hati tu angka matua tina padamu pada angka tina. Magi nasi salah si pak antara le sabana nafsunya yang berbeda. Baru baca-baca kita nanda gerutta tu pandritai. Ternyata itu pak hawa nafsu mega rupan apa? Angka makada anar rupan angka makada ruah. Yaitu pasti salangi kualitas na tawe termasuk pasti salangi nafsu na si salah. Baca-baca ro kita nanda gerutta ro mapamula nafsu kami nam matunai, letuk nafsu kami nam matandre. Jadi kesempatannya melok karampe-rampe akit nomor seddi letuk nomor arwah akataku supaya tapasi cocok nafsu ta. Insyaallah angka ni si cocok nafsu takar. Pertama, nafsu kami nam matunai nafsul ammarah. Maka dia pongi inna nafsal ammaratun bisu. Si tongat-tongan na itu nafsu si mata maparentai rijai. Yoro nafsu ammarah ro jai me matto mina puji. Ya ko isur lo jai tu bito matena. Ya mi ko isur lo decenge isur lo masampaja pada mitu ko bembe irendre no riwayi matu pusoro. Kami matong tahu dek gagade cina pajak mamasang na po. Biasa tiga runtu tahu di dek gagade cina. Ia pura ka runtu pa. Ilalat tarungku Kaya tu ya pak marepe katama tarungku. Tapi dek ni tarungku ka. Tama ka macara mari tarungkuangnya. Biasa pura ka macara ma kuasa rayu. Mondor kau
mabatumento si bawa pagawai na tarungku. Pak puratok ka juara riolo pak. Pura ka lolong medali mas ko batumento mua. Yo kumatakko na lona leleu. Na karena marepala da na tama tarungku macerama megatoni to tarungku sisang. Ang kasi dito tarungku ro malolomu pamuruna. Ya kunita na leleu ang kanila pasa-pasa ka. Wala to ni aga kasi pangalipelo. Si diot tumatangak ka na pasa-pasa adakku. Siaga hukumat tandi. Kada annang ulas ye kada ka manang kan nang ulan na siaga taon na tama ko na tulang ka kokoy. Kada ano pa marepa ma tama. Dako aga na sabari marepo tama na kada iya pong gawa na pangasapeda. Iya bos na pangasapeda mapamula pasa sentral latulori lapangang kasi lapangang irgipaner. Kada kamagi marepala ada tama. Na kada biasa ko capo ni hukumaku na ilapasan na masuk. Mandari de pakulat tu bola ku itik kasika. Kada magi pala na balamanang uli mo ro. Di ga kasakka balamanang. Kada aga ko natikang ito na de na cerinay ki. Kada magi pala de cili mo na magariting. Timun na aga tapilu-bilu manang. Kada mani ya. Ang kanak daraw ulariang utilo pura ulay-ulay. Utaro kursi ulam. Anak tantara pala. Nakapunga bapa na natika na patama ka darok kosong na napanoy kertas anang pasitunu ka. Mate ka na software kada ka manang ka mate ko kada. De ko marengerang. Icapu mana bulu-buluku kasi iya na tu natapilu-pilu manang daculik ko. Pa natunu ka tantara. Kada ka jejeran na kada haide. Tawa gai na curitan na sinin na ja pura na pegaw adakala angka tomato ka palit tahu jo pernah ka cocon itu palende ya ko lappa ko mani lom ko bala ko joka ati ko melo ka usab binabinay ka cocon itu dia apa de na tu mo pilale ko sa pedako pasisan ni ka sa pedamu pa watpero nakarade ko pilale ko de ko alat tanah. Salih ko tu tawagan tulialan ni do ina de hagaga 5 tahun na kada de tu pilalo sa perata ko de tu kualata na yem ko kualata sa barak ki kada ya nakapanyasang nafsul ammar bisu jatuh tumihan tawagan na yar tapi insyaallah tentu ilalan na masige ko de gagapun na nafsu makwaro. Yang kedua angka nafsu kanjak-kanjak ni cedek nafsu lawamah yang sering menyesal petana ya kubur pega ude ja nasasa lena tapi ko naruntu aja masih angka naro cedek pak angka mapasasa kalena angka to nafsu asan nafsul musawwalah. Yaro musawalaro nafsu mapas garu-garu. Pega to de tapi pega to ja. Lomo to berjama. Lomo to juma tapi ko jumai sandal acapi na TV lomo sige sandal baro na paliso. Pas garu-garu. Den odi pa. Ipas garu-garu de cengin aja na saba. Madari lada ko pasi campur jae na de cengi biasa pakala jae. La talbisul haqqa bil batili. Aja pasigaru-garu tongange na jae pa. Madarla da pakala jae. Contohna ala ki garwarino si panting. Napai taro te cicca cedde. Kega pakala. Kamu pamela minum roy si panting ra. Ku pikir na cedde mi te cicca na ra.
Yang keempat, engkayasan nafsul mulhamah. Nafsu si matalolongan bimbingan ilham oleh rupung Allah Ta'ala. Maka rupung Allah Ta'ala fa'alhamaha pujuraha wa taqwaha. Rupung Allah Ta'ala meleng bimbingan. Maka dia mula hana tujuh. Ya kuya salah yang kebimbingan ilham oleh rupung Allah Ta'ala. Seterusnya engkayasan nafsul mutmainnah. Nafsu tenang. Ia ku maringarang di pung Allah Ta'ala matanna pinadinna. Ku masempajangi kanja perasaanna. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Peringatan pung Allah Ta'ala. Isang imanang. Okko tu ilalanna maringarang lori pung Allah Ta'ala salah khusyuk. Okon itu natanang perasaannya. Yang keenam, engkasan nafsu radiyah, nafsu mapuryo. Agi-agi patuju ang ripong Allah Ta'ala na terima kasih. Nasukuru ki agi-agi. Apa ini bangsa tapayahe? Dun rupa tu pakakas ipake moloi sipa-sipa analino. Ya kuna tuju ki susah isa barakang. Ya kuna tuju ki nyamang isukuru ki. Tapi tau dapi engi tingkatan nafsu radiyah de na napake sabara de tania sabara napake syukur mamasang. Sehai alhamdulillah. Malas alhamdulillah to. Saro alhamdulillah. Erogi alhamdulillah to. Idi de narule makoropa. To dapi engi ro daraja ero asukuru kama masa-masa napake. Tatungku aja na siwali malengka kanukuna agan apa alhamdulillah. Maka kita agias alhamdulillah. Na malengka itu kanukumu macolo ni darau nakare. Alhamdulillah. Si dimi tabutu isi wali de topa. Ya lalu anu nabuah motor kusu mana ni? Apa di matai? Lo doktor napija biasa itu napija doktor napalaster. Maka kita wah masalah kita punggawan kada alhamdulillah. Biasa alhamdulillah. Kare alhamdulillah kung pasiwali de ni pija. Sisanna Eropa di matai pangkat di mata. Yang anakan ni terci di lalak bola ya apa napa aja kena sapung tulisan na bola. Telungas sepurani pija kanangi pija tu kiri ya. Kata masalah ni tu. Nakada alhamdulillah. Kias na irendre manu tolong manre nakada. Iya napa kat telungas serendre. Gus Dur mitala dan irendre. Ya dia susah na. Dia susah. Semua dijemput dengan alhamdulillah. Kui rapi nasanya nafsu radiyah, nafsu mapuryo di pung Allah Ta'ala. Bansane Nabi nadapi nafsu mapuryo. Sejarah Nabi Ayub, muka makadanakan na ilasa luar biasa, muka makada 20 tahun kata makada 2 tahun. Capu mana ni orang perang, padahal dia adalah orang yang paling kaya pada masa itu. Capu orang parana. Mau bola na labot to. Bola-bola bicu menenroi si mabinena. Set di waktu benena bakit tangga ni. Apa iya Nabi Ayub? Kui pandre mandre mo pa. Kui piung minum mo pa sa. Tapi ane melo ipandre ang ide gaga. Set di waktu maka benena isuron Allah Ta'ala melo kama permisi lokega kada mai kalau pasae kada pasa ya ko pasa duit patu mo dala patu kan pale duit kada wasa makada tawe labi joka-joka na tudang-tudangnya jamu ta patorol no pole pamasena pong lo na palendi.
Tinamtang kalisu angka agaga na doko-doko natimpa yelo na Nabi Ayub kada tanda ni deng roti kada indo mala roti na kada wali takkajan na deno melo mande curiga pero benena cantik memak to kadang kana kapatau pakatulu-tulu benekui manang kade gaga di nanti na manang kagaga na pula ternyata benena angka pirasat na makadai na bata-batai kalakait ku ya terpaksa buka rahasia kada tay tadenghe ye bilu aku magata-gata ma bombang na dapat cakurak-kurakku tama ka na pasalong kutepa ku gondolo ku bahalu ku pasalong alin na narwaliaki roti tande halalat colo-colo matan na Nabi Ayub ni te setiana benena nandre roti ma colo-colo to matan na mite setiana benena manang kabeni magkota di mo beni kumakumiro madodo nilakay na nade na salay bolay ko de na pramisi nang kasikampok ko biasa na patalumpula mala salakay na iko curit na narake janda ni Elena di nanda ni roti kasi terpas sa gondolo de bajay chapo si roti apa si pigaw aga na melo ibalo namo bilu ay gondolo to ni madappe rilakay na nakabin kanaday kuasa jadi nabi ki kada nabi yo kasa de ka pala matapak kada nabi ka kada matapak kasi tapi kuasa jadi nabi ay tarimala da perlaun na magi tanah telur pengalata tadasa-dasa pengalata ala na padisiki maka de Nabi Ayub masiri kan dia milori pengalata ala nasaba mapuluh-puluh tahun de nang kakumala salasa labian na puluh na tahun mo masama-samang de to nang ka nanapak arwa tahun malasa melora na melaw masiri mo pa mega mo pi madisiku na malasako magi na ulay magkwero na chapa ya sange nafsur radia mapurior ipabere na pong Allah Ta'ala yay di aga na narua taong napipadiisi na hais silala bola de na matindro na taro dareke chokin lalo chokin na sempa manu lalo malo na rempa makiring-kiring de na melo sa bara hadirin yang terhormat padahal sabar menghadapi sesuatu kesulitan itu meringankan perasaan. Nak kurang-kurangi perdi pak. Dari kanak-kanak susah ni sabarakan. Kurang-kurang itu susah. Contohnya, kung kata mapadi isi nasabar amua isi naba mi padi. Tapi kung kata mapadi isi na makir-kiring muni radio na bali-bolay maraja-raja na gora ito. Magani ko magkara. Nagala, dan itu padi na pa. Apa dito ni sinna. Apa dito ni atin na. Na kega bu masusa, kega mapardi ko ati mapadi na kuisi. Ya ko pakilongir ako televisi makadaya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Na sakit dua ni rai. Sakit to ni gigi sakit to ni hati na lempa ni sakit micai tobi pung Allah Ta'ala man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ni'ma'i falyakhud min baini ardi wa sama'i falyatul rabban siwa'i nigi tau de nanamelo taringi papetotokku deto nami sabaraking pacobaku deto ni set syukur terima kasih lau dia aku patujungi dece to makwero madale naro suru masuk salai pallawan na langi kuna tanaku suru to ni sapa pun delen naya magani on rocai na pung Allah Ta'ala
Nari kode na tamelo tarima papetoto na. Deto na tamelo sabarakang pacobana. Deto tay sesukur ko na paduli kinyam. Nasurut salay palawan na langit na natanana. Kendo ni melo Allah. Ya coba kadamui salay pairo talo karangan. Na nasurut salay palawan na langit na natanana. Tapi kuruli ni rapi pa. Yaro nafsu yang keenam nasma purion agi pole dece mancayi dece memani ja mancayi dece toy de nagaga susah na sabak na syukur kimanang sinin na pabirena pong Allah Ta'ala. Yang ketujuh kamu papalese na nafsu agapi nafsul maradiyah nafsu ipurior pong Allah Ta'ala. Tanya na alay na rotoy mapurior pong Allah Ta'ala. Puangin na puriyo tanna. Puangin na puja tanna. Nariku puangin na mapuji lori atay. Tak bukannya rahasia. Tak bukannya rahasia. Artinya napitani pong Allah Ta'ala kerajaan Tuhan. Wadini napitak yang udah naik tahu. Wadini na paring kalingay pong Allah Ta'ala de gaga tau min kalingi banay di. Sebab maka di pong Allah Ta'ala di hadis qudsi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Fa in ahbabtuhu maka di pong Allah Ta'ala. Narikong katakku tattai si mata pacaweri alena lauria. Melalui ibadah-ibadah sunnah. Betul natanya bahawa perlu na jama tu perlu na jama tu sunnah ya. Puasa perlu tu puasa sunnah tu. Masam paja perlu tu masam paja sunnah tu. Upoji matu ataku nari kumakwero. Kukupoji ni ataku magani. Ia naman cai paring kalingan na. Rimatu maring kalingan na. Wa basarahul ladhi yubsir bihi. Ya to naman cay pakitan na. Riwat tumakitan na. Saya teringat waktu ku bunga lo Mekah membawa jamaah haji nato tasipi ritorongangnya. Ulang kata ko pak pura tasipi si bawa ya. Siya kata mati waktu Indonesia bawang angkan naratu na. Penrang 5 termasuk jamaah haji utiwi ang katomate nairot pak sininna bangsa Indonesia matewe rita na Mekah ita puta cid dia sana di televisi watun na itapu asan na yoro anggotaku mate anggota rombonganku anak-anak iri boleh Mekah dari mate to ni bapak tu ang karanggotana mate dek panon iruntu mayak na roh. Watur pak tidak ada telpon langsung dari Indonesia ke Mekah. Tidak. Teleponnya watur gangkam jupana na rapi. Jadi pusanya anak-anak. Anak-anak iri boleh kumanasi mawaribawa minandai dek kakam mandri. Napakku saranyawan sebanasa nggak mati. Watur anakku iri boleh tak bagi dua ya. Angkalo ri guruta kali si dendring. Melo masur-sur melo doang. Tapi tidak ketemu. Urta kali si dendra laju pandang. Maka tu anak kesibah manituk ku baisaku lo to si kabalangan. Lo masuro melodori guru tambo dalle. Kumelo itu ju jama-jamangnya. Waktu nama beresalang anakku. Persis guru tambo dalle balik beresalan. Kata tama ko, tu dah. Maka di guru tambo dalle. Maksud salah dah itu pinat dimu tu Pada itu aku masih lalat dah aku tu nak ada makoi ponghe. Yaro pun nawang kalumai. Apa makar guru tak aja nempau. Isna melak nempau. Muasam itu mati bapakmu. Dia nak mati tu ita mau ni sehat-sehat mau ita. Angka memang ita kalau terna bapakmu adan nak. Tapi bapakmu ita oni sehat-sehat mu. Kota karang ita matoi. Di mana mu ita. Bapakmu sehatmu kita mu ni. Peko cara na guru ta presiden remita ka.
Peku batena gurutam bodal mita kaya akka kata namakka gurutta ko kabalang. Siaga kilo belana kabalang alo tanamakka. Kira-kira 10 set di 10 kilo. Siaga la ko lawai. Mana di si betul-betul. Iya nasa pungala ta'ala. Kung kataku. Si mata padape alena loria. Kalau amal ibadah sunnah. Kupojin itu. Kupojin ya takku. Iya naman cepat kita nari waktu kita na. Iya naman cajiliman nari waktu mak dempak na. Iya naman ciaje nyari waktu malalan. Jadi jangan heran Pak. Kong kacerita magkada. Andre gurutta yano. Si bawa ka majuma ari kampungano karena tu dah. Mana kana si bawa tok kaya. Nasaba dek gaga mabela Pak narko pung Allah Taala na pojatan na. Ungka ceritaan na gurutta almarhum ketua MUI dulu yang pertama di Pindrang gurutta Kezan Abidin. Waktu na mencaji yana wala terakhir ya. Waktu na mencaji ketua pengadilan agama di Bulukumba. Okoro angkato ulama besar pada gurutta mbok dalle. Tapi magalamu pa sama sepeda. Tapi makutoro ipakalabi na di raya. Kasi di waktu mas sepeda may lamad dakwah. Angka tentara dupa karaji. Pindang saka jolok tu anu mo. Sepeda mo. Makadero gurutaro. Panti tu lawi pa nataja atau mada makro nakara. Pentingnya perintah nak komandangnya angka surat melalui na de kakak oto. Kenapa kare? Dia nak cocok Pak. Apa? Nataja atau kasih haji tu pagaji bami de kosekke. Nagatang sepeda ya gurutta tiatu bereng. Malapasang itu tapal lepa. Apa yang terjadi? Ya tentara malapa tak dempa na benrang. On recai ina pak tak dempa ilo malah balo nambah gurutta tapalena pinsang. Oh, angka tentara polerangan nak. Magi dia na calai tentara. Melotai calai. Maka diraya dek Pak. Tentara itu calai gurutta. Kenapa paling na tentara kaon? Karena dia na tuiseng. Iya nak kapanakan ada na pengalatan. Iya na mencaji liman. Waktu mengambak. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah ramah. Ipodangi Nabi tarifung Allah Ta'ala dalam pertempuran. Tanya je gue tembak tu. Lahiranmu tembak tanya tu tembak Makor Pak nariko si poji atau si bapuan lah. Seterusnya masih ada nafsu lain. Tapi insyaAllah karena waktu juga yang membatasi kita. Inilah yang sempat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga safari kita ini semakin berkembang. Semakin ramai natur pamasena pun Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.